हाय नमस्कार आपण मानकु आम चैनल को स्वागत। Like, share and subscribe. पाठ सब कर सारे पिला माने भी खाई खुआना ट्यूशन गले जा सारे। आज सकाळु सकाळु बहुत खरा माने 15-20 दिन तो डेली वर्षा है गछपत्र तो जहाँ अवस्था 12 बाज जाइए और देह भी माने फ्री हो जाइए खरा आसला को लुगापटा भी आज सब भलसे सुखीज सकाळु सकाळु माने बहुत खरा है मत माने देह सब फ्री बहुत भल है खरा माने जो हो पिला मानकर मो झीर भी जर जो होता टी कमी जाइए भल लगुच ट्यूशन जाइए पुणा तो सब आनी सारे पापा सब आनी सारी तापर जहाँ बनइले खाई खुआना पिला माने मो झील तो स्कूल जीवनी आज ना करला मो आम पु जीव लाइन भी आज ना इनवर्टर भी चार्ज शेष लाइन भी गोटे राति कटि जाइए आसनी लाइन नथिले जमा भी भल लाउनी घर पूरा अंधार। आज शुभ सोमवार आज शिव शंभु कैलाशपति जटाधारीकर आज फास्ट सोमवार दर्शन कर भावुली हेल्ले जाइलानी हम आर पाली ना तार पाली लास्ट पाली जहाँ जी दर्शन करना आसबि झीर ताक व्रत करूली बाहागर है पिला माने गले आउ भी एत उपवास रही पारे उषा ताक व्रत छाड़ी देजी लुगापटा भी सब सुखे सारे सका सका खर आसला तो सब सुखे देली कहले वर्षा काले हो पारे देखला वर्षा छाड़ी जाइए कौन मुझे जाननी वर्षा भी आज है जमा बिरजा मंदिर तो आज भिड़ थी फास्ट सोमवार जेहेतु आज ताकर ठाकुर आज व्रत शिव शंभु कैलाशपति जटाधारीकर जहाँ बनइबी रोषे तो करेनी करी झील मेडिसिन खाइला को तो देह टिके भल लगुच राति 5-6 थर उठी माँ करला भल लगुच मेडिसिन भी खाई ज्वर होता जो पाटिके बेचा कहीं भल लगुनि आ कौन बनइबी किसी भाई पारनी सब पनीपरिया अच्छी पाटिके तो भल लगुनि खाया को इच्छा होनी झीपाई बहुत टेंशन थिला माने ज्वर है माने सी बहुत सीरीयस हो जाए सांगे सांगे सी सही पारे ज्वर ता जो बहुत चिंता हम 2 जन बहुत चिंता जाऊँ टी छात उपरकू छात उपरकू जाऊँ लुगापटा सब सुखे दे तो 8-9 उठे देवी सका सका सुखे देली जोर आड़े जो गल सका सका गाधे जाऊँ भारी जोर आड़े छात उपरकू आसी जाइए काली जो वर्षा होता प्रबल पानी मान पानी सुखेनि भी छात उपरे जो कणर आकार रही जाऊँगी लुगापटा सब सुखैलानी आज सब सुखी सारानी वर्षा जो सब गछपत्र जो पोक लग जाइए सब माने आज खरा को टिके सब भल हो पोक सब भी झड़ी पड़े वर्षा जो मनीष जे गाई बाछुरी माने सबू हंतसंत वर्षा 15 दिन भी जमा छाड़नी हेन छाड़ जाऊँ हेन पकाऊँ आज टी खरा माने काटुची रेसरा टिके देवी नोटे सुखे देली टिके सुखी सारानी भी सब को छात उपर लुगापटा सुखी खरा आज तो आज समस्ते सुखे केते बढ़िया दिशुची माने गछ सबुज सबुज पूरा गछरे कांधिया आसी प्रबल कांधिया आसी बड़ बड़ हो सारानी प्रबल कांदिया
ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ହାଣି ଦେଇଛି ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି ଆସେ ଆମ ଛୋଟ ଗାଁଟି ପନିପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ସାରୁ ରହିଛି ତ କେତେ ସାରୁ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି ଏଇନା କେତେ ମାନେ ମଣ୍ଡା ଚୁପା ସବୁ ପକେଇଛି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରା ସବୁ ଖାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ତ ରଖୁନି ଘରେ ବି ପଶି ଯାଉଛି କାଲି ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଲି ହାରି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲା ନହେଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ଖାଇନା ଯାଏ ହାତରେ ଭାତ ନିଜେ ବି ବାଡ଼ିନା ଖାଇଦେଉଛି ମାନେ ସେ ମଣିଷ ନାକେ ସବୁ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ତମର ସେ ବସେଇନି ତମର ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ ହଉ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ରେ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଗଲାଠୁ ଦିନେ ଦିନେ ବେଗିମାନେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଲେଟ୍ ମାନେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତିକି କଲି ଥରେ ସାପ ଥିଲା ସେତେ ଦିନ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସେଦିନଠୁ ଆମେ ଶାଗ ଖାଇନୁ ଏବେ ଯାକେ ବି ଖାଇନୁ ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସାପ ଚଢ଼ିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଯାହାହେଲେ ବନେଇବି ପିଲାମାନେ ଖାଇନା ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ତ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲାନି ଏଇ ଚୁର ମାନେ କେମିତି ଜୁଇଁଛି ଦେଖ ଆସେ ତାକୁ ସିଏ ବି ତା ଭାବିଲେ ସେ ମୋ ଛାତ ଉପରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ତାକୁ ଧନା ଆସିଛି ହାରି ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଁ ଧରିଲେ ସେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି ଭାତ ଖାଇନୁ ଭାତ ଖାଇନୁ ଭାତ ଖାଇନୁ ଏରା ହୁ 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 ଅସନାରା ପଡୁ ପଡିବୁ ସେ ପଛ ପଛ ଆସିଛି ହାରି ହୁ ପଡ ଯା ପଳା ହେଇଯା ହେଇଯା ମାମା ଡାକୁ ଯା ମାମା ଡାକୁ ଯା ଯା ହେଇକି ମାମା ଡାକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଆଉଛି ଖସି ପଡ଼ିବୁ କାଲି ତ ପଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଖସି ପଡ଼ିବୁ ଖରା ହେଲାନି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ଆସୁଛି ପୁଅ ଜାନି ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ସାନ ପଡ଼ିଟି ଧୋଇଦେ ଟିକେ ଗହମ ମାନେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 15-20 ଦିନ ରଖିଦେଇଛି ହେଲେ ବି ଶୁଖେଇ ହେଉନି ଆଜି ଯାହେଲେ ଗହମ ସବୁ ଶୁଖେଇଦେବି ଆଜି ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ଆସିଲାନି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି ସେଠୁ ଶୁଖେଇବି ବସିବି ନହେଲେ ପାରା ତ ପ୍ରବଳ ପାରା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଆସିନେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏତିକିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି Thank you for watching this video.